ଏବେ ହେଇଛି ସକାଳ 8ଟା ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରେଡ୍। ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଇଏ ହେଉଛି କୋବି, ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ନର୍ମାଲ ମେୟୋନିଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ। ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ତା ସହିତ ମୁଁ ପିଉଛି ଚାହା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ମୋର ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ସକାଳର ବାସନ ଟିକେ ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ନେଲି, ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଦେଲି, ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଭଲସେ ସଫା କରିନେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଦର ଘୋଡ଼ିକି ବୁଲୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ସକାଳ ବେଳଠୁ। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସକାଳେ ଅଚାନକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମାନେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତଥାପି ନର୍ମାଲ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଥାଏ। ତ ମୁଁ ଚାଦର ଘୋଡ଼ିକି ମୋର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଏଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେଉଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିନେଲି। ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମୋ ମାଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ମା ଆସ ଟିକେ, ଛୁଆକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଲିଓକୁ ତା ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଲିଓ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ମା ଆସିକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ମା, ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠି ମୋର ବାସନ କାମ ସରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳର ରୁଟିନ୍ ତ ଆପଣ ମୋର ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ। ମାନେ ପାଖାପାଖି ବାଜିଲାଣି 10ଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବି ଲଞ୍ଚ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରହନ୍ତୁ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନେଇବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନାଉଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପାଗ କେମିତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ, ତ ଆଜି ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ବର୍ଷା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ କେମିତି। ବହୁତ ମାନେ ତଥାପି ହେଉଛି, ମାନେ ମଣିଷ ଉଦାହିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଏପଟେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଛୁଆ ଆମର 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି କିଚେନ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାତ ବସାଇ ନେବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଯାହା ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭାଜିବାର। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କେହି କେହି ତାକୁ ମାଟି ଆଳୁ ବି କହନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କହନ୍ତି। ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ କାଟି ଆସେନି, ମୋ ମା କାଟିକି ତାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ବନଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବନାଏ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି ନା ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ରେସିପି ଭଲ ହେଇଛି କି କିଛି ବି ଲେଖନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି, ଖମ୍ବ ଆଳୁଟା ବସାଇଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଢାଙ୍କା ମାରିଦେଲି ତାକେ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ବସାଇଦେଲି ହରଡ଼ ଡାଲି, ବାସ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ବସାଇଦେଲି ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଭାତଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ବସାଇଥିଲି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତାକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ସାରିଦେବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଙ୍କା କରିଦେଇକି ତରକାରୀ ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା ବସାଇଦେଲି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଖାଲି କୁଡ଼କୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ବସାଇଦେଲି, 5 ମିନିଟ୍, ବାସ୍ ସେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ବନାଉଛି କଳମ ଶାଗ। କଳମ ଶାଗ ଏଟା ବି ମୋ ମା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ବନାଉଛି। ଆଉ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, କଳମ ଶାଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବାଡ଼ି ଶାଗ। ବାଡ଼ି ଶାଗ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ଶାଗ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ଯାହା ହଉ ସେଟା ଆସିଥିଲା, ମୋ ମା ତାକୁ କାଟି କୁଟାକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାପା ଏଠି ନେଇକି ଆସିଲେ ଟାଇଗର ପ୍ରନ୍। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପ୍ରନ୍ ଦେଖିକି ସେ ଲିଓକୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲିଓ ଆମର ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଶାଗ ବି ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେବାର ବାରି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶାଗ ହେଲା ମାନେ ହିଁ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରେ। ଆଉ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ।
आमर पानी गुड़ा भी ये मरीगला। तापर मु स्टार्ट करदेली जो रसुण आ कंचा लका आपन को देखी ताकू कुटी कुटा कि मु रेडी रखी खाली ताकू छुंक मारिबार डेरी अच्छी। भल भाव में भाजी होगला कंचा लंका और रसुण से सीझा शाग को पकईदेवे बास हो गला किसी दरकार नहीं। आ लास्ट को टिके खाली लुण चाखिबार अच्छी होगला। बाड़ी शाग जेहेतु एते टेस्टी लगुला जे आमे तो खाली भावुलु खाली शाग दे खाईदेबू कि जेहेतु रविवार टा किसी तो बनया को पड़ो। आम बापांकर 3-4टा तरकारी ना भाग्य पसंद आसेनी तेणु बापा कहते जहाँ कर न कर 3-4टा तरकारी निहाती होइतिबो ता संग को आइंसटे जमती हेले होइतिबो। मुझे नहीं गली आमर आइंस जो चिंगुड़ी आसी मसला जमती पियाज टमाटो अदा कंचा लंका रसुण एगुड़ा सब आउटे डाली सेपटे ग्राइंड कर रखीदेली आउे डाली छुंकियापाई प्रस्तुत करनेली किसी ना मो तेल बास फुटण देले लंका देले पियाज भाजी नेले तापर से जो सीझे टमाटोटा डाली रे देखी से टमाटोटा पकईदे डालटा ढालीदेली बास ही गला। लास्ट को टिके जीरा पाउडरटा देली जीरा पाउडर भी आमर घर ही बना जीरा पाउडर देदेली बास ही गला आमर डाली या ओल्हे देकी एबे मैं बसैबी जो मसला कषिबी तापर चिंगुड़ी तरकारी बनैबी सेटा आपण माने देखो। एबे मु तेल देदेली चिंगुड़ी गुड़ा भाजियापाई प्रथमे अल्प टिके तेल रे चिंगुड़ी सब पकई सबुतक नुहे आगे 4-5टा पकईकी आगे टिके भाजी नेली टिके भल करी भाजी गला तापर ताकू खोलने की आउ गोटे थर पुणी भाजी नेली एमती करी 2 थर भाजी सारा पर आउ टिके तेल देकी तापरे आपण मैंने जानी चिंगुड़ी भाजिला बेले टिके फेण टाइप रो बाहरे जेहेतु एगुड़ा बड़ चिंगुड़ी गुड़ा टिके बेसी फेण टाइप रो बाहरला तो से मु करेईटा आउ थे भल कि धोईकी से आउ टिके अल्प तेल देली आउ तेल देकी मु बसैली चिंगुड़ी तरकारी करने आउ से मु देदेली जीरा बास बाटण आउे मु देदेली जो बाटणटा आगरू मु करके रखीची सेटा को देकी मु कषिबा स्टार्ट कली आ सेथरे टिके बाटण रे मु टिके हल्दी देदेली आ मु कषिबा स्टार्ट कली। लियो तो आमर एसबू खाइबनी जेहेतु से जमा 2 इयर्स ओल्ड तो तापाई मु गोटे देसी अंडाटे साइड्रे सिझे दूची ताकि ताकू भी खाइया को टिके सुविधा हबो तापाई डाली अच्छी आ अंडा सिझा आउ एठी देखंतु मो हस्बैंड आसिले मते हेल्प करिया को हेल्प तो जहाँ कले कले जहाँ हो एमती खुसुनटा बास खाली टिके चले देकी पळेले आ से टाइम रे लियो को गली गाधेया को आ सांगे सांगे आसिकी मु कहली तुमे जाओ मु देखुची किछि सेमती बड़ काम तो नाही मु भातटा गाली नेली तापरे पुणी मसला कषिया को पळी आसली आ मसला हमर हेई गलानी एबे दे देली मु चिंगुड़ी बास चिंगुड़ी दे साला पर चिंगुड़ी कषिबा टाइम रे जदी आपण टिके चिकन मसला हो कि टिके गरम मसला हो दे देबे ना यार टेस्ट 2 गुण बढ़ी जाए आ एक्चुअली मु टिके देइथिली चिकन मसला एते टेस्ट माने यमी हेतला जे मो ससुर कहले बहुत ही यमी हेची बसी तो गोटे कथा मन पड़ा मु भाविली आपण मान सहित सेयार करदेवी एक्चुअली गोटे कमेंट आसला थरे मझिरे प्राय हो गला किछि दिन तो जड़े भौणी लिखते जे आपण रोसई करवा कौठू शिखिले तो मुझे कहूँ चाहूँगी मुझे पर्यंत पढ़ा कंप्लीट कली जॉब कली पढ़ुली मुझे पर्यंत रोसई करवा शिखी नी इवन मु डाली भी चिन्ह शिखी नी जे कौटा कौ डाली बट मझिरे थरे मो माँ 8 मास टे बाहर को पलई थे मो भौणी पाखु आ सेई टाइम रे मु धीरे धीरे रोसई करवा स्टार्ट कली आउ एते भल भाव में शिखीगली जे तापरे मते रोसई करिया बहुत पसंद एबे तो आउरी समय मिलूनी छुआ काम रे ही व्यस्त रोची किंतु मते रोसई करिया बहुत पसंद मु धीरे धीरे करिकी सब रोसई शिखिली तेणु जो माननकु रोसई आसेनी ना से माने केबे भी डरिबेनी कहीं मु भी थरे सेई स्टेज रे थिली बट आज देखंतु मु बहुत भल भाव में रोसई करि पारुची। एठी मु बाढ़ी देली बापांको पाई भात डाली आउ चिंगुड़ी तरकारी रसा रसा टाइप रे करथिली एठी हमर कलम सांग आउ खोब आलू भजा हे गला थाली हमर रेडी रहिली। नमस्कार जय जगन्नाथ। वीडियोटी केमती लागिला निश्चित कमेंट रे लिखिबे आउ
शेयर करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब भी ये थिला मोर लंच पूरा संडे लंच आपण मैंने देखे नेक्स्ट मुझे आनी बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपी सब मु वीडियो शूट करके रखी ताको भी निश्चित मु पोस्ट करी आग को आप सेगुड़ा भी सब देखिए लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रखुच्छी ये वीडियो एतिकी बाय बाय।